Okay, good day mga boss. Meron tayo ulit unit. Misoul 115 MX4 face. Yan. 2012 year model. Regio RCR. Presentable paint. Naka Nambang racing pipe. Stock mags na repainted sa red. Lighten display. Yan. Color white. Yan mga boss. Naka flat seat yan mga boss. Voltmeter indicator meron na rin. Sa itong susinan. Stock engine lang tayo mga boss. Tapos stock carb. Yan, may airbox pa. Walang usok. Tahimik makina yan. Busina. Headlight. LED na color yellow ang kanyang headlight. Signal light. Magana rin yan mga signal light. Cross record. Brake light. Signal. Pakabila. Ano, yan. Ito yung brake light niya. Taillight, brake light, nagana din mga boss. Yan, Misoul to. Misoul MX4 ang mukha. All goods. Good running condition. Sa mga magkakagusto, PM na agad kayo.